हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय सगळीं? चोय कामां येयलां आतां सकाळीं मातशें टायम आहा मातशें भायर रावला म्हणलें शूट करुया म्हणलें. सो आतां हांव हिंगा भायर बसून आहा आनी चोय हिंगा रिजन स्ट्रीट ही सायडीन रिजन स्ट्रीट आहा आनीक हिंगा ते पिकाडली सर्कस स्क्रीन बीन दिश्टी पडटा. सो हिंगा ती स्क्रीन आहा व्हडली. आनीक मागीर आयज आमी तुका शेअर करतली हिंगा आमी हांव लास्ट टायम बाबजाचीनी पयली खबर नेत्रावली वॉटरफॉलार गेलो. सो थिंगा एक्सपिरियन्स शेअर करता, थोडे फोटोज विडियोज बी काडलो हांवें आमी ते तुमकां शेअर करता. ओके, सो बरें चलोन वचपाक पडटा सकयल. मागीर थिंगा जालें हांव चलत रावपा लागलो. तेचे म्हणपाक लागलो कितू पयस खंय वयता आसता बरें देंवपा बरें दिसता. देंवून पावली सकयल. आतां सद्या बंद आहा दिसता म्हाका, कित्याक पावस कंटिन्यू बरो जोडोत आहा न्हू. पावली वयता आसतना कोणाक येता आसता चडपाच आमी एश कोन्न तेंगे बसली बरी. आमी जेवण बी मेळ्ळो म्हाका जेली बीन. आनी मागीर वयर येता आसता चडोवंकूच जायना. जेयलो ते सगळें जेवलें. येतले कसली वयर दोंगूर चडोवप पडटा. मागीर पांय बीन दुखोंक लागले. मागीर जालें हांव पूण पयलीं एक पाटी गेलोलो. हांव फस्ट टायम गेलोलो पाद्रिया मारपाक गेल्लो. तेन्ना हांव कितें करून आमी अशें करून तें उदक देंवता ते सायडीन उदकांतल्यान गेले दुसरे सायडीच्यान. आनी तेका लायक बरें म्हाका ट्रॅकिंग करूंक पडटा. तेजे म्हाका विडियो क्लिप्स बी कांय ना तुमकां शेअर करपाक. आनीक तेन्ना हांव त्या सायडीच्यान गेल्लो. आनी मागीर उगडासना बट एक पाटी गेलो तेन्ना हांव डायरेक्ट वयल्यान समथींग रस्तो केलो आहा तेणी. सो ते सायडीच्यान गेल्लो. आनी मागीर हिंगाय गेल्ली स्ट्रॉबेरी फार्माकूय गेल्ली. स्ट्रॉबेरी फार्मा मातशें विजीट केलें. सो चोया तुमकां शेअर करताय. ओके, सो गायस कोणा फोटोशूट बी करपा जाय जाल्यार बरें आहा हिंगा. फोटो बी काडपा मेळटा. कोण आहाय जाल्यार येताय हिंगा. जायत जावन लोक येता हिंगा. आतां मॉर्निंग टायम म्हूण कोण न्ही कळ्ळें तुमकां. आनी आयज वेदरूय तितलें हें ना. काल कोन्न समर बी आयला बरो क्रावड आसता. आनी मागीर हें आसता लायक काल आदले 4 दीस लायक बरें वत पडटालें. आयज मातशें वेदर कूल आहा अशें तितलें ना. आनी सॅटर्डे संडे बी येताय जाल्यार सामकें चड क्रावडेड आसता. सो फोटो बी बरें काडूं मेळनाय. वीक डेज आमी बरें फोटो बी बरें काडूं मेळटाय. सो ही ती रिजन स्ट्रीट आनी एसच्यान हांव आतां चलोन येयलां. ओके, हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहाय सगळीं? आहाय न्हू बरी? आमी हाय बरी. आयज फूल डे हांव बिजी आसलें. मारगांव गेलेलें. म्हाका काम आसलें आयज, इम्पॉर्टंट आसलें तें आयज. मागीर तशी सावन आमी माशेलान गेली कांसावलीम. मागीर थिंगा रोखडें जालो मुगे काम. मागीर थिंगा गेल्लो. मागीर इवनिंग येयलें आमी घरा. आतां न्हांवून जेवन आतां बसलेलें हांव. आतां जालां जेवन आतां न्हिदपा वचपा येयलां. बाबा न्हिदलोलो. आतां मागीर जाग जालें दिसता. कसलो आवाज येयलो दिसता भायल्यान. मागीर तो उठलो. मागीर न्हिदोना तो पोतून. हांव तुमकोडे आयज वॉटरफॉलाचे पिक्चर्स आनी विडियोज शेअर करतले. नेत्रावली गेलो आमी लास्ट इयर. हय लास्ट इयर तें बाबा जावचे न्ही पयलीं ते वेलन्सियोनूय आपणा एक्सपिरियन्स शेअर केला थोडेशे. आनी हांवूय थोडेशे शेअर करता तुमकोडे. ओके, लास्ट इयर ते गेलो ती आमी फेबान अशें कितें. तेन्ना तो 4 म्हयने रावलोलो. जानेवारी कितें येयलो तो मुगे बड्डेयाक. टील एप्रील रावलो तो. एंडाक गेलो तो. तेन्ना आमी नेत्रावली गेलोली. पयलीं आमी ते स्ट्रॉबेरी फार्माक गेली. तुमी जायत जाण जाणाय आसतली थिंगा स्ट्रॉबेरी फार्म आहा ते वयर. थिंगच्या तुमकोडे थोडेशे पिक्चर्स शेअर करतले. ओके, थिंगा व्हडली फार्म आहा वयर स्ट्रॉबेरीचे. आनी
बरें आनी थिंग स्ट्रॉबेरी केली स्वीट सारकें आमी बाजारां आमी घेताय ते भायले कितें येतायच न्हू ते सारकें कितले आंबट सारकें सगळें चड आंबट ते आनी थिंगची केली सारकें स्वीट पयशांत घेवपा पडटालें एक बॉक्स कितें ₹100 आनी हांव पूण वर्थ इट सारकें बरें लागतालें आनी हांव बाजारां येताय ते ₹50 बॉक्स बट चड आंबट ते सारकें सारकें बरें खायलें आमकां मागीर दाखयलें तेणें तुका अशें करून प्लग करूं जायना ते तुका घेवपा पडटा पयशांनी आमी चोयलें बरें आहालें इवन कॉर्नूय हाल दिसता म्हाका थिंगा कॉर्नूय हाल दिसता आनी तो लोक मागीर थिंगा रावताय मागीर थिंगा एक धाकटें कशें आहा थिंगा हट कशें बांदलो आहा तितून मागीर ती च्या विकताय स्ट्रॉबेरी दिताय अशें करून कापां मिरच्यो बी काडटाय थिंगाच मागीर स्ट्रॉबेरी गेली आनी मागीर नेत्रावली वॉटरफॉलाको गेली आमी इतली सकयल सारकें वयत बरें दिसलें वचपाक मागीर येता ती मागीर चडटी काडपा जायत जालें वेलचे वाज चडटा आनी कोण जायना आनी मागीर मामान ती येयलोली मामा डाडा क्लेवाय बी क्लेवान वेलचे वाज चलत गेले मुखार मामा कडेन चलोकूच जायना म्हळ्यार वयर चडोकूच जायना हा 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 चडला इवन एकली बायल येयलोली सकयल पावता म्हणल्यार ती सारकें म्हणल्यार अशें करून सफोकेशन जावपा लागलें सारकें मागीर ती अशें करून लाय डावन केले आनी मागीर ती अशें करून वार बी घालपा लागले अशें करून मागीर उदक बी दिवपा लागलें ती मागीर मातशें बरें दिसलें ती बरें सकयल आहा तें अशें करून कोण 60 एंड अबाव आहाय तेंकां बी न्हू हें वसप इवन मुको बसून जावं ना ते भायर यंगस्टर्स बरें डिफिकल्ट येवपा चोडपा वच कित्याक तें बरें सकयल आहा सारकें चोवपा बरें दिसता थिंगा सकयल पावल जर तें वॉटरफॉल चोवपा बरें दिसता इवन थिंगा अशें करून न्हांवपा बी बरें दिसता आनी आमी पावसा वचोन हाली पावसा बी सारकें रिस्क थिंगा आनी पावसा बंद कोत्ताय दिसता म्हाका लास्ट इयर कोणा एक इन्सिडेंट जालो न्हू थिंगा सो तेन्ना मागीर बंद केलें तें आतां म्हाका खबर ना ओपन आहा जाल्यार तुमकां शेअर कोत्तात ते विडियोज चोयाय ओके Hello. ते वॉटरफॉल चोवपा बरें दिसता स्ट्रॉबेरी फार्मा काडलेले स्ट्रॉबेरी फार्म सो माय यूट्यूब फॅमिली हांवें व्हिडिओ एंड कोत्ता आयज कांय आसना म्हाका दाखोवपाक आनी हांव आयज सारकें बिजी आसलें ओके सो तुमकां आज व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल लव यू ऑल बाय थँक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल गुड नायट